आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मोको सयत भारतीय जनता पक्षाची युती सेगीत उरतली। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर सुकाणू समितीच्या बसकेन चर्चा जावना अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सुकाणू समितीच्या बसके उपरांत दिली। भारतीय जनता पक्षाच्या सुकाणू समितीची बसका काल पणजे जाली। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दिगंबर कामत, आदले खासदार विनय तेंडुलकार बसकेक हाजीर आशिल्ले। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतली अनधिकृत घरां आनी बांदकामाची गोंयकारांच्या बांदकामाचो आस्पाव आसा, देखून सरकारान अनधिकृत बांदकाम मोडपाचो विचारपूर्वक निर्णय घेवचो अशी मागणी मंगळारा भाजपच्या कोर समितीच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां केली। दिवचल मालांतल्या मये मतदारसंघांतल्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले। तांचे बरोबर मानाचे सोयरे मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, कारापूर सरवण ग्रामपंचायत सरपंच तन्वी सावंत आनी जिल्हा पंचायत वांगडी महेश सावंत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आपल्या गांवाची पंचायत वाठाराची नितळसाण राखपा खातीर ग्रामपंचायतीन तशेंच ग्रामपंचायतीच्या पंच सदस्यांनी कश्ट करपाची गरज आसा। आपल्या परिसराक नितळ दवरून आपल्या ग्रामपंचायतीक गोंयांतली आदर्श पंचायत करपा खातीर पावल उबारपाची गरज आसा आनी अशें जर गोंयांतल्या दरेका पंचायतीन केलें तर गोंयांतल्यो सगळ्यो पंचायती आदर्श पंचायती जावपाक मदत जातली अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। वाहनांची नोंदणी तशेंच तालावांतल्यान येरादारी खात्याक मेळपी येणावळ फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदूच्या वर्सा उणी जाल्या। 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सा येरादारी खात्याक 507.63 कोटींची येणावळ मेळिल्ली। अंदू म्हणजे 2024-25 ह्या अर्थीक वर्सा 384.37 कोटीची येणावळ आयल्या। ही येणावळ डिसेंबर मेरेनची आसली तर 123 कोटींनी उणी आसा। अर्थीक सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या। फाटल्या 6 वर्सांच्या आंकडेवारीचो विचार केलो जाल्यार पयलीं 2 वर्सां येणावळ उणी जाली, उपरांत ती वाडली। फाटल्या 2 वर्सांत ती परत उणी जाली। अंदूची येणावळ डिसेंबर मेरेन आसा, हाका लागून ती कांय प्रमाणान वाड जातली। 6 एप्रिल हो भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दीस। ह्या निमतान भाजपान पक्षा वतीन गोंयभर तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या। स्थापना दिसाच्या फाटभुंयेर पार्टीचो झेंडो घराचेर लावप, विकसीत भारत हॅशटॅग सेल्फी सर्त, गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान ह्या सारक्यो कार्यावळी जातल्यो। ह्या कार्यावळीन भाजपचे आमदार, मंत्री, कार्यकर्ते व्हड संख्येन वांटो घेतले अशी माहिती दामोदर नायक हांणी दिली। स्मार्ट सिटीची 90% कामां पुराय जाल्यात। न्यायालयाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण रस्त्याची कामां 31 मार्च मेरेन पुराय जाल्यात अशी माहिती इमेजिन स्मार्ट सिटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिली। सेंट्रल ड्रेनेजीक लागून पणजेचो 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार रस्तो आनी पिसुल्लेकार रस्त्याचे काम स्मार्ट सिटी खाला करपाक मेळचे ना। सरकाराक हे विशीं कळयलां। स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्लीं कामां आनी डेडलायनीची माहिती स्मार्ट सिटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। एका याचिके प्रकरणान स्मार्ट सिटी वतीन 27 जानेराक प्रतिज्ञापत्र सादर केल्ले। हातूंत कामाच्या डेडलायनीचे पालन स्मार्ट सिटी वतीन जालां। सांतिनेज आनी कॅफे भोसले चौकांतल्या रस्त्यांची कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करपाची डेडलायन आशिल्ली, ते प्रमाण कामां पुराय जाल्यांत। रंगकाम, सायनेज, विटामिनचो थर तशेंच कांय बारीक सारीक कामां 31 माय मेरेन पुराय करतले। पुराय जाल्ल्या रस्त्यांचे क्युरिंग जाले बगर कांय कामां पुराय करपाक मेळची ना, हाका लागून कळाव जाला। झाडां लावपा बरोबरूच लँडस्केपिंगाचें काम 31 माय 2025 मेरेन पुराय करतले अशें संजीत रॉड्रिगीस हांणी सांगलें। IPL क्रिकेट सर्तीन काल लखनौच्या इकाना क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 8 गड्यांनी हारयले। ह्या जैता उपरांत पंजाब किंग्स 4 गुणां सयत दुसऱ्या सुवातेर पावला आनी लखनौ पंगड 2 गुणां सयत 6व्या सुवातेर आसा। रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू गुण तालिकेन पयल्या सुवातेर आसा। आज बेंगलोरान MA चिदंबरम स्टेडियमान RCB आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो। हो खेळ सांजवेळ 7:30 सुरू जातलो। इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजे केंद्राचे फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांजवेळा 7 वेळा।